Bonsoir les mon mixeuses, j'espère que vous allez bien. Pour ce soir c'est la pizza. كتبقى ديما الطبق المفضل بالنسبه للصغير قبل الكبير. بالنسبه لهاد الوصفه غادي نحتاجو دو ريسيت اللي هما دي ريسيت دو باز. الاولى سي لا باتا بيتزا والثانيه سي لا صوص طوماط، وبزوج بهم سي دي ريسيت كلي. ça veut dire غادي نتبعوا la recette qui est intégrée dans le Thermomix. Alors, comme d'habitude, menu, recette de A à Z, la petite fléchette, la pâte à pizza, P, pâte à pizza. Là, voilà. Hop, on coche. Démarrer. On va dire la liste des ingrédients. Le bol, comme d'habitude. Suivant. Graissez légèrement un grand saladier et réservez. On a déjà, j'ai préparé le grand saladier, il est là. Voilà. Suivant. 220 g d'eau à température ambiante. 220 g d'eau. 15, 25, c'est pas grave. Le suivant. Une cuillère à café de sucre, c'est facultatif. On va dire suivant. 20 g de levure boulangère fraîche émiettée, ou la radine diro, ou la 4 ou 2 cuillères à café de levure boulangère sèche, 8 g. 8 g. Sèche. Très bien. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Voilà. Suivant. 20 secondes, tournez le sélecteur de vitesse sur 2. Très bien, on va faire suivant. 400 g de farine. 400 g de farine. Très bien, 400 g de farine. Suivant. 30 g d'huile d'olive extra vierge. 30 g. Voilà. Suivant. Une cuillère à café de sel. Suivant. Avant d'insérer le couvercle et le gobelet doseur, on a qu'un zit chouchouya ديال الزعتر. C'est un petit plus. On va insérer le couvercle et le gobelet doseur. On va faire suivant. 2 minutes. On a le mode pétrin. On va juste tourner le sélecteur. La pâte de Nojdat pizza. On
On va la mettre dans un récipient, on va la de côté. On va passer la recette de la sauce. Alors, la sauce tomate, comme d'habitude, menu, recette de A à Z, la petite fléchette, S, sauce tomate. Alors, on coche, non, tomate, tac, démarrer. On a dit à la liste des ingrédients. Alors, suivant, 120 g d'oignons coupés en deux. On va couper les oignons en deux. On va le mettre. أنايا كنبغي نزيد شوية ديال فليفلات بلا كولور فوالا حمراء شوية خضراء وشوية صفراء. Suivant, gousse d'ail, on va mettre la gousse d'ail. Suivant, 50 g d'huile d'olive. Voilà. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, 5 secondes, tournez le sélecteur de vitesse sur 5. Voilà. C'est là. Alors, on dit le suivant. 7 minutes à 120 degrés. Tournez le sélecteur de vitesse sur 1. غادي يشحر دابا كلشي. Très bien. Voilà, thermomix شحر كلشي. غادي نردو le bol suivant. 800 g de tomates concassées en boîte. On va dire les tomates fraîches. Les déjà أنايا طحنتهم thermomix 15 secondes vitesse 5 وجدتهم d'avance. نزيدو les tomates ديالنا. Voilà. Suivant, une cuillère à café de sucre. Suivant, une demi-cuillère de café de sel à ajuster en fonction du goût. On est à ça dedans. Suivant, du feuille de basilic frais. أنا ما عنديش le basilic frais. غادي ندير basilic هكذا. Voilà, une demi-cuillère à café.
Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. 20 minutes 100 degrés. Tournez le sélecteur de visage sur 2. On va dire 30 minutes. 30 minutes, 10 minutes de cuisson. On va cocher la vitesse. On va dire 2. La sauce tomate هي وجدات دابا. غادي نخليوها نديروها فواحد الغيسيبيون باش تبرد. Alors les deux recettes de base de la pizza احنا صوبناهم. La sauce tomate هي ولا بات ها هي حمرات الى دوبلي دو فوليوم. بالنسبه لي زوتر انغريديون انا كنقول على حسب الذوق على حسب اللي متوفر. انا غادي ندير جوج ديال لي بيتزا، وحده بالطون وحده بالكفته. انا غادي نوريكم دابا كومون داير كلشي كيعرف كومون فاصوني لا بيتزا. انا هاد لا كونتيتي كتخرج لي جوج ديال لي بيتزا بهذا الحجم، لان دهنتهم ورشيتهم بشويه ديال لا فارين. فوالا نبديو نصاوبوا البيتزا ديالنا على بركه الله. براسس لا ديمونسيون ديال لو مول كنستوبي صافي. تري بيان كوم سا. جو في شيرشي لو مول. فوالا صافي كنهزها بحال اللي كنهزو لو بان. هوب ونحطوها ونقادوها كوم سا. فوالا نعاودو الاخرى نخليو هذا دو كوتي. Comme ça. نديرو لاصوص طوماط.
غادي نديرو الشامبينيون. هذا غادي نديرو فيها هكا الكفته. وحده غادي ندير فيها الطون، وغادي نزيد شويه المايس. ونرقب الزيتون، زويتينات. طيب بيان، غادي ندخلوهم الفران. حنا درنا ديجا الفران يسخن، ندخلوهم يطيبوا على درجه حراره 180، كيطيبوا مزيان يتحمروا. وعلى سورتي دو فور غادي نزيد فيهم الفرماج، ندخلوه غير يذوب ونخرجهم. على سورتي دو فور غادي نزيدو دو فرماج رابي. ندخلوها للفران غير يذوب هذا الفرماج ونقدموها. اي فوالا البيتزا ديالنا هنا. يلا خرجوا من الفران.